वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমি যাই আছোঁ তিনিটাই হেৰিত মেঘালয় পাহাৰত আৰু মেঘালয় পাহাৰত বহুত খাবলগীয়া বস্তু আছে, চাবলগীয়া বস্তু আছে, দেখাবলগীয়া বস্তু আছে আৰু এইবিলাক বস্তু আপোনালোকক দেখাম। চ' এই মেঘালয় পাহাৰত আমি তিনিটাই যাই আছোঁ। তো এতিয়া বোলে মোৰ লগৰ এটা কৈ আছে সি বোলে ভিডিঅ' কৰিব, চ' সি তাক দেও ভিডিঅ' কৰিব আৰু এই দুটা হ'ল মোৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ৰঙা চলা পিন্ধে সি বোলে ভিডিঅ' কৰিব। চাওঁ সি কি কয় কি নকয় দে আৰু ময়ে ক'বা নাজানো, ভিডিঅ' ইমান দিনে কৰি আছোঁ, সি কি কয় চাওঁ দিছোঁ। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं मेघालय पहाड़ में। ये क्या बोलता है इसको, नेपाल दौरा में जा रहा है। अभी हम लोग आलू खाने के लिए बड़ा बड़ा और टेंगा खाने के लिए जा रहा है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो अभी इस रास्ते का एंजॉय लीजिए। ये बहुत पहाड़ी इलाका है, गारो इलाका है, अच्छा है बहुत जगह। अभी जो देख रहे हैं गारो लोग, वो अभी इधर से बास लेके आ रहा है, हम आपको उसको दिखाने की कोशिश करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारा साथ है ये मिस्टर सागर चौधरी, आपका फोटो मुंह दिखाइए। और मामा बच्चियाँ बच्ची ओ हाँ दे दे। কিবা বাচ্চেঙা কৈ আছে, কিবা বুজি চুজি পোৱা নাই, গাৰো ভাষাটো বাদ দিয়ক। সিও হয় এছামিছে, কিন্তু লেভেলত হিন্দী মাৰি আছে হিন্দী। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ওপৰত নাযাওঁ, এই চাইডে ঘূৰিব, তো সেইফালে যাৱা এলাও আছে, কিন্তু অলপমান সেই তো এইফালে ঘূৰিব লাগে, ঘূৰি কিনে চাই থাকক। ये है मेघालय का रास्ता। और अभी हम लोग कच्चे रास्ते से जाएगा, पक्का रास्ता हमारा लिए ख़त्म हो गया। ये उधर जा, अभी इधर एक नाला है, जो इधर ककड़ा भी मिलता है, ऐसे ऐसा करता है। हम आपको नाला का पानी दिखा रहा है, जो बहुत ही स्मूथ है, नहीं ताला है। थोड़ा थोड़ा हिंदी मालूम हमको, ज़्यादा नहीं मालूम। अगर ज़्यादा मालूम होगा तो कुत्ते की मौत मारेगा तुम लोग। इधर एक घर है जो बुरी और बुरा रहता है, पता नहीं ये लोग इस तरह से कैसे रह सकता है। मैं तो कभी नहीं रह सकता। हाँ, मेरे को तो बहुत डर लगता है। इसका जगह देखिए, मेघालय का पहाड़ बहुत ही सुंदर और अमेजिंग है। I don't know। इसका फूल देखिए, बहुत ही अच्छा है, तुला का जैसा कॉटन की तरह यूज़ करता है इसको। हाँ हो गया। और इधर पार्टी होता है बीच बीच में, यह है पार्टी का जगह। और अभी जो हम लोग जा रहे हैं एक खास चीज़ के लिए, जो इधर ही कहीं पर मिलता है। अभी हम इस तरह सा कुछ चीज़ ढूंढ रहे थे अभी तक। अभी हमको देखिए, आप जो 3 पत्ते रहते हैं उसका आपको क्या करना है, धीरे धीरे से उसका नीचे का हिस्सा ढूंढना है। तो मुझे धीरे धीरे मिल गया, और ये लेकिन ये बहुत ही ख़राब जगह पे है। हम लोग थोड़ा अच्छा जगह पे जाके देखता है। चलिए। মানে এই তুলি আমি আলু তুলি আছোঁ পাহাৰত, চ' তুলি আছোঁ এতিয়া এই পাহাৰত আমি আজিৰ প্ৰায় কি আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আৰু ফুৰিব চাব লগ হ'ল শিল ভাঙা মেচিন, শিল মানে শিল ভাঙা মেচিন। আৰু এইবিলাক পাই হ'ল শিল নুমিয়া মানে এটা দি ফ্ৰী ফুৰা আহে, এটা দি সৰু সৰু মাল আহে, আৰু এটা দি বাকলা আহে। মই দেখাই আছোঁ কি কি বস্তু আহে। আৰু লগত আছে এইডাল দি আমি আলু তুলিম, এটা আলু দুখন বাৰু, এটা দিয়ে নুমি আহে এনেকুৱা, আৰু এটাই সৰু সৰু, আৰু এটা বালাও নুমি আহে। সেই শিল ভাঙি চিনা গাড়ী শিল সোমোৱাই আছে, দেখা নাই ভিতৰত সোমাই গৈছে জংঘলত। মই যাই আছোঁ, তাক দিয়ক ভিডিঅ' কৰি দেই, চাওক না গাইছ।
সিহঁতে বা ক'ত গুচি গ'ল, এইফালেৰে গৈছে কিন্তু এইফালেৰে ৰাস্তা চাস্তা নাই দিলে ফটা যাওঁতে আর লাই নাই কোনো কাম ভালকে ধরতে পারে ভয়ও লাগে দিনে জঙ্গল চারি সাইডে লয়া সেইটো থৈ গিয়া দিলি বাকী এটা 2-3 কিলো হ'ব এইটো খাবা লাগব আৰু আহিছো বহুত দিন পাছত থৈ গিয়া দেই লয়া ৰ উঠি লৈ আহিছো মই খাই আছো আলুটো মই খাই আহিলো গাইছে ক'ব নোৱাৰা নলি আজিবাৰ সৰু আলু খোৱা বুলি কওঁ খোৱা বুলি কওঁ চ' খাই আহিলো ইয়াৰ ক'ত বাজে টেঙা খাব বুলি কিবা আৰু যাওঁ আৰু পাছে যাম ঘৰলৈ গেছটো বেয়া হ'ব গাছটোত নেকি আছে না নাই টেঙা উঠি যা তো সেয়া দুটা চেণ্ডেল আনিছে মই খালি ভৰি চ' টেঙা চেঙা খালোঁ এতিয়াই যাওঁ আৰু এই মানুহজন গাৰো মানুহ তাৰমানে গাৰো হ'লে কি আৰু কৰিব পাহাৰৰ ভিউটো চাওক না গুৱাহাটী তো এইবিলাক মেঘালয় পৰে আৰু এইফালে ৰাস্তা বনাই আছে ঘूरी और ये যাব লাগবো जैसे कि अभी आपने देख लिया होगा दोस्तों मैंने आपको टोटल म्यूजिक बता दी जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक है दोस्तों टॉप 10 नॉन कॉपीराइट है दोस्तों आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे आपकी वीडियो में कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी सो गाइस गाता तो साफ ना बहुत नाला यूज़ करना जाप तो मारे दिवा लगन ले तो थोई जाओ वीडियो साइड दी कर सकते ना गाइस ये दुनिया काटा और दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पे नहीं हो काटा तो पात तो ला दे एरी जाए पसंद आए जिस वीडियो को लाइक काटा दुनिया रे गाइस शेयर कीजिए और दोस्तों तो ये तो गली बॉक्स में जरूर पूछे दोस्तों इसके साथ में मैं आपको बता दूं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही वंदे मातरम जय भारत আৰু ধান খেতি ক'ত কৰিছে এই ধান খেতি চাৰিল জাগা পাহাৰৰ ওপৰত ধান খেতি গাইছে ধান খেতি ৰঙালাও কচু পুৰা নেচাৰেল জাগা বাপৰে अंधार चल 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 कत टेঙা गाछ लैली तेतली बा लता तेतली टेঙা टेঙা কোন পিনে লैली लोग जरा देखते चलो गिरने से तो एकदम पूरा नीचे में गिरेगा चलो 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 चल ये मानुस ने पागला करी मारब कोन पाने कोन पिने कोन पेने लई
শেষ করবো কি জঙ্গল থিয়া জায়গা পাহাড়ের পুরা সাইডে দিক পুরা থিয়া হয়ে গেছে জায়গাটা টেঙাটা ভালো খাই খাই যাই থাকো এর পাশে পাশে উঠিয়ে স্যার নুমিয়ে থাকে হ্যাঁ সেইটোত নাই এইটোত চাউল সেইটোতো নাই এন লাগছে তাত যে সেইটো গাছত উঠিছিলে সেইটো গাছত নাই এইটোতো নাই উঠবে নালগে তো মোৰ ভৰি চাওক না পুৰা কটা দি একদম শেষ হৈ গৈছে ইও মানে য'ত ত'ত গাছত উঠে গাছত উঠিলেও কাম নহ'ব নাই ইয়াতে তো উঠিছে দেখিছে না ইমান টেঙা আছে না কিয় নাই ই চাউলটোৰে আলু খাব নোৱাৰিলে কিন্তু টেঙা ঠিকে খাব মানে মাল তাগৰা আছে ইয়াতে আৰু এইটো টেঙা চিনি পোৱা নেকি এইটো টেঙা খাব আহিছিলোঁ কিন্তু নাই নাই গাছতো এইবিলাক আগতে কোনোবাই ঠানি চানি কাটি দিছে ঠানি সুখি আছে